na. Gayong Intelem. Tara, usog tayo guys. Isilipin tayo dyan eh. Dito lang. Pwede na kayo mag-drop ha. Roy, tara na Roy. Plus 8 oh. Meron. Mamaya. Ay, wala pang kalaban. Susuntukan pa ata dito sa baba. Ayun na, sinilip na tayo. Kasi nyo nga yung boy. Si Alice. Pagkain yun. Tuturuan nyo kung sino papasok. Hindi lang kain. Binarap na daw, tanda. Okay na. Kaya, tapang kalaban ba? Sige lang. Phoenix R. Hello, tanda. Hello, pumasok na ba? Gagan dyan na yung Phoenix R, oh. Oh, sige, tara. Wala MSK, yan, red team, gago. Wala pa, nasa labas pa boy. Red team. Okay lang yun, nakabulagad nila, maano. Yeah, wala niyo pirasa lang yan boy, nasa labas pa parehas. Bahala kayo mag-abol dyan. Ayun na, papasok na ng ara. Isa-isa sila boy. Wait lang. Pinigay sila sa labas. Tuturuan ako sino papasok oh. Ready ah. Nakatapak na sila parehas. 3 to R. 7 6 5 4. Akit na. 3 2 1. Up. Pwede na boy. 2 up. Linis agad ah. Pasok arang na tayo boy. Pasok agad. Dapat kasi kayo boss. Huwag kayo dyan sa agdan. Palinis. May piraso pa. Pasok ar. Dami naman tayo. Ano yun? Yun. Pasok ar boy. Pasok. Pasok ar boy. Dali. Pasok ar. Kulang ka ah. Pasok ar boy. Pasok. Hello. Sak. Kuragi lads. Image nga boy. 3, 2, 1. Targalaw tayo. Tagal din sa Kuragi. Laser boy. Balik R. 7 6 5 4 3 2 1. Up. 2 up. Dalawa. Palinis ha. Palinis. Manggagaling R2 at boy ha. Galing R2 ha. May manggagaling na R2. 1 up. 2 up. Palinis pa. Pasok ar pa tayo boss. May buhay pa boy. Palinis ang box. Box po. Pasok ar. Best box. Blind spot boy. Walang lalabas. Uy, pasok. Ay, gago nilabas. Ano ka? Pasok ar. Okay na? MH nga boy. Push tayo R2. 3, 2, 1. Tara go. R2, dali. Baba. Macro. Gago, sinilip nyo na. Sige, go nyo na. Sinilip nyo na eh. Ready, 1. Up. 2, up. Okay ka na, nagturuan. Okay na pupasok, oh.
Laser lang ha, Phoenix pa. Phoenix, 1, up. Tangina mo, matras. O, reset nyo na yan. Ayaw pumesto mo. Kaya gusto safety lahat. Wala kayo, hindi tayo makaka 2 waves. L. Pasok. Pasok L. Sabi to MH. Pasok L, boss. Pasok L. Pasok L ha. Dito MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba pa. Laser. Linisin nyo na yan. Linisin nyo na laser. Paarto tayo. Paarto, boy. Paarto. Up, kalma. Setera, 3, 2, atrago. Akit. Akit lang ha, Arto lang. Ready, 1. Up, 2, up. Akit na, tulak na, laser na. Kalate R1. Balik Arto. Box. Palinis. Reso agad, reso. Reso ha, tapak R pa tayo, boy. Tapak R lang. Okay. 3, 2, atra, MH. Baba tayo, go. R1, 1 up. Tulak, boy! Ay, gago. Dito mula. Tulak R1 na, boy. Pasok R1 patay. Ubos. Likod dating. Kaya ako. Ay, ginagawa niyo dyan natin, Nits. Alam niyo may kalaban sa likod. Huwag niyo nabalikan yung iba, guys. Pag nireso niyo, mamamatay lang ulit. Pasok R, ha. Pasok R, boy. Hindi, gumalaw na yung Phoenix. Ito yun. Okay na, bito MH. R2 tayo. 3, 2, 1. Targo R2. Okay, tayo lang binabantayan yan. O, linis nyo na yan, ha. Mga langaw lang yan. Tara, baba. Pail to, boy. Pail to. Naipit tayo dyan. L2 muna. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, baba. Kaliwat kanan, kaliwa muna ah. Mamaya na yung kanan, boy. 1 up, 2 up. Tulak na. Basag na, pesto agad agad. Pesto, palinis. Pesto, pasok box, boy. Nasa likod ata. Nasa L2 ata ah. Pasok L patay, boss. Pasok L. Pasok ay box pag galing L2 ah. Ayun na, manggagaling L2. Ay, hindi. Scouter lang yan, boy. Pasok L patay, boy. Pasok L. O, bilangan nyo ba yung mga lamok? Palinis na lang lamok, boy. Compress na. Bitaw MH. Patayin nyo lang yan. Tapos mimit tayo. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Lower mid. Akit tayo, ha. Phoenix to. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up, 2, up. Akit, boy. Akit. Dali, may MP. Likod. 1, up. Likod ulit. Likod, boy. Ay, gago. Nagsilabasan agad yung iba, oh. Kawawa. Okay, tapak L. Tapak L. Lumabas agad eh. Ay, nasuntukan. Pasok na. Pasok L. Pasok L, boss. Box mo. Ay, wait ha. Ay, okay, pasok mo. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Laser muna. Puto, winan 1-1. Laser, boy. 3, 2, ang balik. Lower R. Lower lang ha. Lower lang. Lower 3, 2, atraket, R2. Tulak R2 agad to ha. Babalik yan, boy. Tulak R2 agad, boy. 1. Up. Tulak R2. 2. Up na sa ito. Tulak R2. Tulak R2, boss. Tulak R2 lang muna, boy. Bababayin natin to pag ano. Pasok ng araw. Pasok. R2 po. R2 lang, boss. Silipin niya araw. Dali para may pumasok. Dito kami yung best. Sinangkal na raging ko yung ulo niya. Dito, MH, boy. 3, baba dito. MH, dito. Boy. Pael to, dali magsusuntukan ng L1. Dalihan niya. Sali agad. Abot yan. Sakto yan. Baba na agad ha. Baba na L1. Agad, boy. Ready, 1. Up. Ito na, mga tulog, oh. 2. Up. Tulak pa. Pinch yan, ha.
Tulak pa. Tulak, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Basag daw. Dali, akitin pa natin, Nimrod. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L. Reso agad, Shaman, boy. Dali, pasok L agad. Box agad, palinis, boy. Palinis ang box, boy. Ayan yung mga tolonggos na raid din ko, no? Okay, yun. Kalate nga, boy. Hindi natin maano, boy. Kalate. Pumasok ano. Kalate po, galaw. Tingin yung susunod, boy, ha. Kalate. Ayun na yung kayo, so nalunod, no. Kalate lang, boy. O, bito MH. Low plat tayo, ha. 3, 2, tara, low plat. Low plat, boy. Low plat, dali. Abot yan. Patay niyo, Oti. Tas low plat agad. 1, up. 2, up. Pareso nga. Reso. Low plat agad, boy. Low plat, oy. Low plat. Pesto, low plat. Low plat, ah. Sige, hintayin natin Phoenix, boy. Ready, ah. 3. Parto ang tutok. 2, 1, tara, go. Parto, boy. Parto. Wait. Balik low plat. May laser, ah. 1. Low plat, boy. Low plat po. Ay, bagal, boy. Naabot kayo. Pinipesto niya 3, 2, tara, baba na, boy. Baba na. 1, up. 2, up. Huwag niyo kasi pestohan muna, boy. Tulak pa. Parto ang tulak, boy. Parto ang tulak. Parto po. Parto pa, boy. Parto pa, boss. Gago. Arto. Tapak araw patay, boy. Tapak lang. Arto na, boy. Hello. Wala na natira. Ito na. May archer, ha. Yung si Rhea, boss. O, laser tayo, boy. Laser. Tapak mid kayo, boy. Tapak mid. L kayo, boy. L to tayo. Boy. Pasok L patay, boy. Kalate kayo, boy. Kalate. Pesto agad kalate. Ay, sige, L1 na. 1, up. 2, up. Akit na, baba na L1, boy. Malagan nyo, ah. Mga pumasok, boy. Cut nyo. Pesto box. Wala papasok pag namatay. Sige, laban nyo na lang, boy. Wala papasok. Reset. Tapak L, boy. Magka-clash. Tapak L. Revive nyo na, boy. Ano, Phoenix na yan, boys. Phoenix na, wasak na yung chaos. Tapak L. Tapak pa, boy. Dali. Dami kasi ayaw mag-SP. Ay, nako po. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, Emit siya. 3, 2, 1. Tulak L2, boy. Tulak L2, boss. Ay, ang daming tae. Sige, tulak nyo na, boy. Meron, tulak nyo na, boy. Pesto box. Dali, tulak kasi, boss. Ay, nagtira, panik yung shaman. Pesto box, kaliwat kanan. Box. Ready. 1, up. 2, up. Ubus pa yun, boy. Tinarget ako. Ubus yan ako yung sinipa, o gago. Tingin na nyo. Reset tayo, boy. Reset. Kalahati pa sila dun. Tapak L, dali. Magka-clash pa. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babayin nyo na, boy. Linisin nyo na yan. Linis, baba, boy. Ayaw nyo ba? Diretso L. Diretso R. Diretso R. Dali, may pagkain pa doon. R. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. Ito. 3, 2, 1. Up. Patay na yun, boy. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. Pasok R po. Pasok R, dali. Magsusuntukan ng L, oh. Ay, nakakawa. MH nga, boss. MH. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Pa L. Magsusuntukan na ng L, boss. Lower lang. Patay nyo na yan. Nasagasaan na yan, oh. Lower lang. 3, 2, 1. Tara, akit na. Ready, 1. Up. 2, up. Balag na, boss. Palinis po ng box agad. Palinis agad ng box, boss. Palinis. Pasok L patay, boss. May mga archer sa likod, ha. Bossing. Tangin ng region, oh. Watcher. Oh, Nimrod ba ya? Sinit ka na. Ayun, dali ako. Pasok L, boss. Pareso ako. Pasok L. Mag-archer sila, dali, boss. Pabitaw MH. 3, 2,
1, lower R muna. Lower R, boss. Lower R. Lower. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara, pasok. Akyat. 1, up. Linis na, boy. 2, up. Balik na, linis na. Meron pa ang R2, ha. Meron pa R2. Pasok R, boy. Pasok R, patay, boss. Pasok R, boss. Dali. Hindi, walay na kayo, boss. Papainin namin na mid. 3, MH, 2, 1, tara baba. 1, up. Lower mid. Dali, bakit tayo? 3, akyat. 2, 1, itabol yan, ha. Up. 2, up. Huwag kayo sa gitna tumutok. Iba tumutok sa gitna. Kita nyo may gumalaw, eh. Hagdan. 1, up. 2, up. Ay, gago. Huwag kayo lumabas, boss. I-clash nyo. Ubas pa yan, eh. Tayo wave nyo, no. Ay, nako, lumabas. Kawawa. Sige, labas nyo na, boss. Lumalabas. Ano masasarap laro niya? Lumalabas kayo. 3 to atrapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Box lang, ha. 2. Bito image, ha. 1. Pakitira mo na yung boy. Relax, boy. Bababa yung tower L. Bito image. Akala yung clash. Bito image, ha. 3 to atar go. L1. Pa L1, boy. Pa L1. Nagpa L2 yun. Dali. L2. Dali. Ipit na to. Ayan, oh. Ipit na to. Go na. Kapal mo na. 2. 1. Tara baba. Baba. Gumagalaw agad, oh. Okay, takot. Ay, takot. Lower R agad. Kalat. Ready. Tulak. 1. Up. 2. Up. Tulak na, boy. Pa-R1. Uy, ba't kayo mag-L1? Ay. Doon ako nalungkot. L1. Ayun, oh. Takbuhan na palabas. Nakareso na, eh. Ay, na. Kawawa. Sige, reset, boy. Tapak R. Ay, mananalo ng clash pag ganito. Wala na kayo. Safe na kayo sa 1, 2, 3. Pasok R. Hindi na kaya mag-double pag ganyan. Ano na lang rin. May bangga, eh. Ito MH, boss. MH. 3, 2, atra baba. Baba. Akit mid. 3, 2, atra akyat. Ready, 1. Up. 2, up. Akyat. Turuan na sa akin. Hagdan. Finish. Ready. Portal side muna kayo. Portal side, ha. Raid team, boy. Pwede na. Raid team. Ay, lumabas agad yung iba, oh. Putang ina. Labas yun na, boy. Lumabas na lahat, eh. Putang ina. Kakatamad, ah. Legit ba yan? Ganyan lang gagawin nyo? Putang ina. Ayoko na magkunwad. Saloy nyo, boy. Saloy nyo, boy. Kago. Tatamad ako pag ganyan. Tang inang yan. Malabas kayo. Wala pang kalaban. Poking ina yan. MMR na MMR, eh. L tayo. Tanda. Akin na ako, busing ko yung MMR niyan, tara. Tapa L, boy. Okay, tinan nyo mga kulit. Kaya 3 to, tara, pasok L. Pasok L. Sige, bakit nyo. Tara, mista. Dali, tama na ba? Kuha tayo 3 to, tara, baba na mid, boy. Diretso niya. Boy. Kaya diretso, angat na ng R, boy. Wala ka na mag-i-stop. Wala ka magtitira ba, angat na. R2, wala dyan. R2. Wala pala akong CCTV, boy, sa labas. Sige, R2, tulak na, boy. Wala ka na magbabak. Ano, baka matakot pa kayo dyan. Tulak niyo pa, R2. Wait lang, sisilip lang CCTV. R2 lang. Reso pa tayo lang. Bilis. Harapan nyo, no? Harapan nyo lang. Wala tayo ba dyan? R2 ma-premise. Press R2, boy. Kaya lang, silip lang CCTV, ha. Tara, mista. Baba, laser. 3. So, laser, mid. Baba, boy. Okay, baba. The laser lang. Yun na ito, saan pumasok yung Phoenix? Laser lang, boy. Atrapael, 3 to atrapael, file, Laurel, tulak, wad. Wala magtitira ba? Tulak nyo. Tulak! Okay, angat kayo namin dyan yung best, boy. Angat lahat. Angat na. Pasok kayo yung mga namatay.
Pasok, ilan 8. 7, box boy, 6. 5, limit boy, 4. 3, box lot. 2 ready. 1. At box boy, wala akong sinabing agdan. Okay, nyo nyo, dito ay mainig ka lang naman. Tama kayo, ay naubos lagi. Box pa. Dinis pa, reso patay lang. Kulang sa mura yung mga tao dito, bay. Kaso lang, image ka. Image na, bay. Baba tayo, 3. Ito ang baba, angat mid agad. 7, 6, sa katangad. 5, 4, 3, 2, ready. Tabo na tawan. Up, chaos, bay. Tabo na. Chaos. Dinis pa, chaos. Dito tayo sa mid, bay. Dito tayo tris banda para makahanap kayo ng agdan. Walang lalabas, ha. Tarapandan, bay. Ready, 1. Walang lalabas. Makita ako malumabas, bay. Kikik ko kayo. Puking ina, pumalagay dyan. Gilabas kayo, kikik ko kayo. Puking ina na ito, mga 3. Tapak mid. Mahuli ko kayo dyan. Puking ng ina niya. Kikik ko kayo. Tapak mid, bay. Tigas na mo. Tapak L. Dito tayo. Puking ina nyo. 3 to trapaso L, bay. Pasok. Emis lang. 8. Emis lang. 6. 5. Endo. Traffic. Punta na L2. Ready, 1. Habol mo. Yung marap na. 2. Tulak nyo. Habol tayo. Puking ina nyo. Aliglas kayo sa akin. Dahil tuloy natin, mga tanga! Hoy, nasa box pa kayo! Okay, ina nyo, dyan ang Phoenix, oh! Tatakbo na ng L2 yung mga magpapayamimar dyan, boy! O, tulak yung L1, Trito, tulak L1! Tulak L1! Wala mag-L2, puking ina nyo! Tumula kayo dyan! Ano, ipit kayo, puking ina nyo, magpayamimar kayo ngayon, tapakil lahat! Ako na, tapakil, boy! Ina nyo, titigas na mukha na! Tapakil, boy! Natin kung mag-enjoy kayo! Tara, Trito, paso L, boy! Paso L, full bombs na! 7, 6, 5, babies ka ha! Image, tulak na L2, boy! Dali, 3! Tuwag na L2 na! Tulak na, magkakalabay! Parapan nyo, boy! Pinintay nyo dyan, tulak L2! Bahala kayo, may wala sa L1! Hindi matatakan nyo talaga! L2 pa! Ayaw, kalahati, boy! Wala, harap, balik! 1! Up! Balik, pukin na kina! Natatakbo na L2, walang bababa dyan na mid! Tulak nyo pa L1! Nakikita kayong lahat, puking ina nyo, makamukha kayong MMR ha! Tapakil ulit! Tapakil, kawawa party nyo, iwan nyo! O tara, Trito, pasok L-boy! Party nyo, wala kayo rin! 6 5, damage boy! 4 3, kalat! 2 ready, 1 palag nyo na boy, itabol nyo ba? Itabol na kayo ha! Ipalinis pa box boy! Kawawa lang yung mga ngepes, tumakas yung ngepes nyo eh! Ay parang pag-finish boy, gawin yung 2! Meron pa, box lang lahat ha! Box lang! Tapakin lima naman tayo, linis to! Pasokin nga kayo, sabayan nyo ang kayo pumasok, dali 8 7 6, box pa boy! 5 4, box lahat ha! 3, kayos to! 2 ready yung gumagalawan! Pasok kayo ng L! Puto na ka ng lahat kayo nyo dyan! Pasok kayo ng L! L pa boy! Pasok L pa lang po! Yung mga nasa box please! Pakiyo nga ito mga to! Iyon nyo boy! Iyon nyo! Walang bababa na agdan! Dito lang kayo! Box pa! Bilaan nyo yung Phoenix boy! Hindi ko na bilaan yan ha! Box pa boy! Walang nalabas na box! Palagay ka mo lang! Wala yung Phoenix boy! Ito na! Ipapasokin lang naman tayo! Liyan tayo! Ano mag-enjoy kayo? Puking ina nyo! Liyan ha! Walang lalabas ng box! Walang tatakbo na agdan! Dito lang kayo! Walang bababa dyan na agdan! Pasokin lang! Pakinang titigas na ng mukha nyo eh! Kaya boy! Pasokin pa! Pasokin lang boy! Itabol na yung MP ha! Hindi yan sabay-sabay! Pasokin lang! Dito lang sa box! Puking ina! Bus yung kalaban! Pasokin pa! Pasokin pa boy! Okay, pasokin! Phoenix 8 7 6, box lahat! 5 4 3 2, ready, 1 up, game! Pasokin lang! Yung chaos hindi pa itabol ha! Kapasok lang ng chaos boy! Phoenix lang! Tangina, magduso tayong lahat dito! Pasokin pa boy! Wala na! Wala na pasok! Pasok ako eh! Palag na kami ha! Nagtatakbo! Palag lang boy! Paano magpayami marang puta? Sure na sa top na eh! Puking ina niya eh! Tapakil! Nandiyan tayo, okay. Tapakil boy! Tingin yung mga kumaandang po ito.
Trito, tara, pasol, boy. Pasol, dali, 8, 7, 6, image nga. Image. Image, boy, dikit. Hindi yan nakabulin na, baba tayo mid, 3. Tuan, baba mid, boy, dali, angat tayo mid. Dali, uy, mid, angat mid. Angat na, ready, 1. Up. Angat. Hindi na nyo, mga tanga, malilikuran na naman kayo dyan. Lalabas na naman kayo. Bilog, ano pa dyan, ready, 1. Up, walang puking ina, pumalag ko. Bubobo nyo eh, puking ina nyo, ano magsipalag eh. Palag pa. Palag, entrance lahat ng buhay. Palag pa. Inang takbuhan ng pota. Putang ina nyo. O, tapakil. Napapapulis tayo boy, papabugbog tayo. Tapakil. Ano ang kalaban si Memor? Potang ina nyo. Takbo tayo ng takbo. Rito, tara, pasol boy. Pasol, dali, 8, 7, 6, yan is limit na kakatap. 4, box na, 3, 2, ready, 1. Apit na boy, box lang, hindi sila nag-L2 boy. Hindi sila nag-L2, harapag dalawan. Parapan nyo lang na, 2. Harapag dan boy, sa box lang oh. Ipapalag pa, baka nagad namatay, reso tayo. Tama, pasok na agad. Unahan nyo yung Phoenix pumasok. Pasok. Pasok boy. Pasok bilis, mabilis na lawan lang to. Tumatakbo na FS, iwan natin yan. Putang inang mga yan. Pasok, o tara, miss na. Baba agad tayo, Trito, tara, baba na, par. Par. Low mid lang. O tara nga, Trito, tara nga agad boy. Wala akong paalam sa ipit. Wala, puking ina nyo. Angat, push. Harapagdan. Harap na, ready, tulak pa baba. 1, tulak pa baba lahat dyan boy. Sabi baba, hindi joke, baba. Puking ina, babae nyo. Wala kayo nyo ka. Babae nyo dyan. Baba, tapakan lahat na nabuhay boy. Tapak namatay, akatan na nabuhay. Paswar. Na? 59. Tara, press. Papatay natin yung rod. Paswarin namatay. Dali, image na. Arto, 3, tara, Arto. Arto boy, bilis. Baba na low blood ha. Dali, low blood na. Diretso na doon boy. Patayin nyo na yung Nimrod. Angat na. Alat ka na ba na doon? Napain yan. Nagawa mo kasi ron sa kaliwa. Hindi mo kasi. Tara, miss na. Baba, tara papapatagos yung laser. Tingin kayo kaliwat ka ano na. Agos laser boy. Agos laser, wala yan, red team lang yan. Ito, laser. Bakrop. L2. O tara, harap likod boy. Papa-L2 tayo, Trito, tara L2 na. Ayun, tulak na. Tulak, 1. Tulak na boy. Naunahan yan o, puking inang yan. Tulak pa. Tulak pa kasi itong Mornado, hindi naunahan, hindi ka naman sumisipa. L2 boy, lower L2. Tangin na nyo, andyan na yung Phoenix o. Harap, ready 1. Dinis pa. Gusto ko. Yan, lower L2 lang. May kasama pa ba? Bawa na boy. Bawa na, tapak mid. Tapak mid. Takot mamatay kasi takbo ng takbo po. Kaya Trito, tara pasok mid. Alam mo, makamatay sa totoong buhay ang puto. Takot mabuhasan ng EMR. MH boy. Baka diskarte ba kayo ng MMR nyo pag wala kayo sa guild boy? Sa tingin nyo? Ano, tara baba, Angatel. Kingin na pasikat kayo masyado eh. Angatel to na. Alam mo, diskarte sila pag wala sila sa guild eh. Angatel to na, bilisan nyo. Re-recover pa lang yung kalaban, baka matakot pa kayo. Tulak! Iniiwanan yung mga guild ng putang pagkik may mga MMR na kayo. Tangin na next month, pag MMR event, pagsisipahin ko kaya kayo boy. Tingin kaya ulit natin yung guild. So tingin nyo mga ka-MMR kayo? Tingnan yung kakapal kasi ng mukha nyo. Nakakabuisit kayo eh. Tapakil boy.
Pag nanalo pa kayo dyan, baba kayo ng L. Hindi naman kayo mag-ESP. Mag-ESP ba kayo? Mag-ESP ha, tapak L. Ito trapaso L boy. Ito mo lang yung marimado. Iniiwan mo po. Ay, sarili nyo. Ang sarili nyo. Galaw na kayo. Galaw. Tapal, walang kakat ng L2 boy. Kakat ng L2. Ito na, box na. Ito mo lang yung pining sa box. Ito mo lang yung pining sa box boy. Linis pa. Ano na yun na. Ito mo lang yung pining sa box oh. Pasok lang naman tayo. Dali unahan nyo chaos. Baka maunahan pa kayo. Maunahan pa kayo ng chaos ha. Pasok kayo sa L boy. Lutan nyo ha 8. 7, ito kalate na. 6, kalate. 5. 4, dito lang. Makro ko lang. Babalik agad tayo. 3, 2, 1. Balik na box 1. Balikan nyo na yung box boy. Balikan nyo na. Nakatanga oh. Balikan nyo na yung box boy. Tulak nyo na. Wala nang papasok. Tapakil lang. Tapakil boy. Tapakil. Dito tara pasok. Bisa nyo. Magal yung magsigapa ka. Huwag lang yan ha. Maraming tabi. Ayun sa inyo nyo. Nalaki nyo na di ba marong bilang? O galaw. Dito tara galaw. Itabula kayo. Galaw kayo. Lumayo kayo sa box muna. Bilis pa boy. O layo kayo sa box boy makro. Makro ka. Kasi pa tayo. Pasokin lang. Kaya naman sa pasok ng iba. Pasok Elvis! Wala na kalaban dito! Pasok El! Patayin nyo muna ito ng rod oh! Malabas na! Tara emis na! Aba! Trito! Tara baba! Lomid boy! Lomid! Dakat tayo! Mid agad ha! Trito! Tara angat na! Tang ina! Matakot tayo dyan! Tinod na ito na yung gitna! Angat! Tang ina! Huwag na! Wala nang i-entrance pa! Harap na likod! Tapal! Tulak pa babawan! Tulak pa baba! Akin na walang lalabas sa inyo gago! Tulak pa baba! Tulak! Palag pa boy! Palag pa! Wala na! O labas nyo na! Tapakar agad! Tapakar! Ano nyo makakalabas kayo? Tapakar boy! Ay kung patay! Dito tara pasok ar! Pasok ar! Bilisan nyo! Papatay natin yung rod oh! Pasok ar pa! Tara emis tayo! Arto, trito, tara, Arto na! Saan yung matatagal dyan, kaya naiwan yung iba eh. Paano yung FSU tumatakbo pa eh? Baba, low plot boy, angatin na natin yung rod. Ano, takat naman. Okay, dyan, baba na low plot boy. Baba pa gitna. Baba, makro. Tara, emista. Nakatap 2, 3. Kuha na Arto, kaliwa boy. Tulak, Arwan na. Diretso na Arwan, bes. Tulak nyo na Arwan. Nandiyan yung Phoenix ha. Tulak na. Babayin nyo na Arwan. 1. Up. Okay, tulak pa boy. Tulak. Tulak Arwan. Reso patay boy. Paso agad na patay. Tapalagdan. Hindi angat ng Arto ha. Tapalagdan. Yan na 1. Up. Tapal pa. Wala na papasok ha. Pasag na sila dyan. Malala sila eh. Nag-aabang na silang tatakbo boy. Hindi na alam paano ipagtanggol yung sarili. Tangina, alam na lang itakbo eh. Tapakar. Bigay nyo nasa labas oh. Tapakar, bilis. Tapakar. Tara 3, 2, tara pasok ar. Full box sa 8. 7. 6. Box na. Kasi imbis na magkabang kayo. Alam nyo na agad. Paano tumakbo eh. Nakakalimutan nyo na pumalag eh. Tatangan nyo lang maglaro eh. Tulak na Arto. 3, 2, tara tulak na Arto. Arto 1. Up. Paano kayo so? Tulak nyo Arto. Tulak nyo na. Bilis. Alate. Balik. Parwan boy. Balik na. Balik. Tulak na. Wala na. Tulak Parwan. Tulak Parwan. Ayaw gago. Salpok yan. Alam nyo papahardya Arwan. Gago nandun yung Phoenix. Papakarlat. Sige, bahala kayo tumakbo dyan. Madedelay kayo. Tapakar, bilis. Tapak mid. 3, 2, tara pasok mid boy. Pasok mid, dali 8. 7. 6.
5, kalat boy. 4, remis ta. 3. Press boy, bababa tayo. 3, 1, baba. Tulak agad. Ano boy, file na. File naman. Up, dali. 2, up. Dali, tulak pa boy. Tulak pa, tulak mo. Nasagdang pa rin kaya? O, edi naipit kayo ng Phoenix boy. O, tapakil lahat. Tagal na eh. Tapakil. Tapakil. Tapakil, bilis. O, tara, pasok Elboy. Pasok. Pasok El. O, tara, Emista. Lutan nyo ng Phoenix, o. O, tara baba. 3, tara baba. Low mid. Lor. Balik ka, laser, wag. May pit ka. Laser na, dali. Laser ba ito? Laser pa. Makro. Marap kayo na Arto, nandun yung kontra. Baba, ayun na, sumisilip na sila Evo ka. Low plot pa nga, dito tara, low plot pa. Low plot lang, dito lang baba, wala kang tag dyan, boy. O, tara, angat computer, dito tara, angat na. Angat boy, dali angat, tulak nyo na to, ready one. Up, dali na kayo dito, kaliwa, oh. Tulak. Inang yan, tulak, angat na. Bilis. Ikot pa kayo mga po. Ang computer side lahat, reso patay. Reso pa, wala na. Ako para semis tayo, baba. 3, tara, babawad. Baba! Diretso ko na ano. L2. Baka na yung mga namatay tapang na L2. Pakapal L2, boy. O, baba, L1 na. Tara, 3, tara, babay. Tapakal lang yung mga namatay, boy. O, tara, paso L ta. Paso L. Light speed city lang, bes, ha. Baba, L1, boy. Baba. Tulak box. Pumasok na kami. Tulak box. Tang ina. Likas to 8. 7. Touchdown. 6. 5. Phoenix pa. 4. 3. 2. Ready. 1. Phoenix. Ito mo lang. Okay, palag pa. Phoenix pa boy. Box lang. Palag pa box. Boy. Wala ang pinapatakbo na ano. Box sabi mo. Hindi ba kayo? Atay mo ang matay. Atay mo ang papasok mo. Tapail pa. Spin na niya yan, boy. Tapail ta. Pinispi ah. Tapail. Tara papasok tayo. 3 to. Tara pasok, boy. Pasok el. Dali 8. 7. 6. Tapos Phoenix ka na. Emis ka na. Emis ka agad. Mata L2, 3. Kontra tulak L2. Takot kayo dyan. Okay ka na. Tornado ko lang yung mga yan eh. Tulak L2 ba? L2. Tulak naman. Tulak nyo 2. Tulak pa. Tulak L2. Bilis na. Sa likod yung Phoenix oh. Tulak pa. L2 ba? Siyempre bababa na natin yung tatakbo dyan boy. Tulak nyo. Harap Phoenix boy. Sinabi kong harap yung Phoenix. Hindi takbuhan boy. Baka na yung mga namatay. Ito na, wiwili kayo. Nagiginta nga kayo maglaro boy. Tapakil. Ano ba, tapos ng MMR, ganyan pa rin yung maglaro, napaalala nyo. Tapakil. Nakaraan, walang reward yung MMR, di pa kayo nadala. Dito tara, Paswell. Mista, hindi tayo mag-aantay ng mga bagong patay. Baba, 3 to tara, baba na. Okay, mag-SP, huwag nyo hintayin. Par, angat na ara. Angat, box muna boy, tulakan. Tulak boy, na tornado. Tulak, harap, parto, walang tutulak, harap lang ha. Box, harap, parto, na, tulak, 3 to tara, push 1. Box, pusin na rin, kaya nyo dalawa eh. Taot lang kayo, mga poking ina nyo eh. Tang ina, lahat kami lumalabang kayo, tumatakbo. Tang ina, lumipat na lang kayo kanya MP. Sila doon naiwan kami, kaya namin bumasag ng 2 guild. Ina nyo. Tapak ng Arboy. O tara, pasok Ar. Alalo tayo doon eh. 7. 6. 5 minutes kita. 4. 3. 2. Ready. 1. Up. Itabol na kayo.
Angat-angat tayo dyan, boy. Palag nyo dyan. Palag pa, box. Baka agad naman tayo, tapakar. Baka agad naman tayo, tapakar, boy. Ano ba tayo, tapakar? Panalo tayo. O, paswar. Paswar. Paswar, dito, bilangan nyo. Paswar. Paswar pa. Wala, umayaw. O, mista. Mista, boy. Gusto rin kalaban. Ayaw na nila. Baba, trito, tara, baba. Baba agad. Baba, palomit. Sige, abulin niya. Ang poking ina niya. Lomit, boy. Tapa lang ha, papasok yung Phoenix dyan. Tapa lang, boy. Ready. Nagpalikod yung entrance yung kayo, so parang kayo. Tulak, 3, 2, angat na, kaliwat ka ng gitna. Tulak, red 1. Up. Ilinis na lang kayo, patakot tayo dyan. Poking ina nyo. Tulak. Di ba kayo kinukunan sa alangaan nilang commander nyo? Tangkinan nyo, takot na takot kayo. Pag kumandi naman kayo, hindi kayo magsisipag kumandi. Compress gitna ka ba eh, mista? Tara baba, trito, tara baba. Par boy, par. Dito makro ko lang. Angat arlata, tara. 3, angat na, walang tatakan. Angat dalit, gaji pa lang yung galing ba? Angat, game, malikura kayo ng Phoenix dyan. Kapal yung marap kayo nagdan ha. Harap na, ready, 1. Up! 2! Up! Pinagabitin itong mga tanga na to yun. Parang yun naman tayo, nakapay na chaos dyan. Reso nga tayo. Reso nga ka. Reso nga, nasa bandang akta nakabunga tagdan. Reso. Wala. Ano ko na to? Bahala kayo dyan, pag pumasok kayo, bilangan nyo. Compress ka. Ayun, yung Phoenix na reso. Tingnan. Bobo talaga. Lalo, ano? Tangina eh. Tangina na ito mga ebes na ng pota. Natapang, lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo, 5, 4, box lang ha, 3, 2, ready, 1, up, box lang harap pagdan, 2, up, tangina yung box boy, yung box, Pakiyo kayo rito, pumalagay sa box. Reso pa tayo, pasok, harapagdan. Harapagdan yung mga na bago reso nga bumungad. 0-0, pasok ka rin namatay. Pasok R, pasok R. Pasok R, bes. Dali, habulin tayo ng Phoenix boy. Dali, pag-umplato pa, pitik na. Tara, pitik na, miss pa. Tara, 3-0 pa. Okay, R3. R3 na boy, bilis. Angat, RGS lang. Angat lang. Angat na, tulak naman. Dali, tulak nyo, 2. Tulak pa boy. Maipit ko yan. Atrakin natin, best. 1. Hindi na sinukbantay ng auto ko dito. Harapan nyo na tira. Harapan nyo. Bako na, boy. Bako na. Palag na lang dyan, oh. Darating yung Phoenix. Bako na, boy. Okay, palag pa. Tapak mid nga lahat, boy. Tapak mid. 3 to, pasok mid, boy. Pasok mid, dali. 7, 6, 5. Dito na lahat. O, tara yung mista, boy. Baba, 3 to, tara, baba pa, laser, boy. Laser. Okay, laser pa, palaw plata. Ito, kanan, tulak, Arthur, ready, 1. Up! Tulak, Lower Arto lang, walang angat na Arto, bes, ha? Balik nga, laser. Balik nga. Hindi expect dito. Makro lang. Dali, dikit na, pag-miss na, boy. Pag-miss tayo. Angat tayo, mid 3. Tulak mid. Angat na, aliwat kanan, boy. Angat na, hayaan nyo yung nasa R. Tulak mid. Ready, 1. Up, dali, nakaangat na, boy. Nakaangat na, boy. Tangina, wala namang kalaban, wala namang silbir, eh. Kulang na kayo sa tapang, eh. Poking ina nyo. Tingnan nyo, puro tapa lang ka. Tapa lang, started ka. Pasok mid na namatay. Pasok mid, bilis. Ayun o. Pasok mid. Ang tara, mista.
Emis tayo. Ayaw mga tigit niya. Makro ka, bababay natin. Puking na dikit. Bilis. Ang tagal nung iba. 3, kontra baba, laser. Tulak nyo, kaliwat kanan. Dali, tulak. Kakaliwat kanan, boy. Ayun, dahil nyo, no? Bobo ka. Ayos na talaga, Tengke. Ay, tumulak nung iba't pinaw na nyo si Tengboy. Puking ina nyo, pinapais na sa tayo. Bako na, boy. Tapail nga. SP nyo na, tapail. Putang ina mo, tingnan, lala mo talaga sa prod. Pasoil. Pasoil, bilis. Pumindot to, 06. Trial is Trial 2, 3 to trial 12. Pag-inggit, pikit! Tulak nyo pa, boy. Pag-inggit, pikit! Trail 3. Talubungan tayo na ito mga tanga. Ano oras ta? 06. L3 lang, boy. L3 lang. Tinitok ta, ha? Makara, boy. Makara ka. Kaliwa nga lahat ng brawler, boy. Swordsman ka kanan. Abangan nyo, ha? Tuto kayo sa gitna. Angat tayo. 3, 4, angat na 1. Pangat na, boy. 2. Hindi nakareaksyo. Putang inang babawa talaga. Angat, boy. Ipa, mamaya na yung team. Makro ko. Mamaya nyo yung Phoenix yan. Pikit! Makro ka Phoenix 1. Parap na. O, tulak pa Phoenix. Sabi sa'yo, ano, tipot na tataran tayo. Diyan yung raid team ko. Tulak pa computer, boy. Pa-computer na. Ang dami nyo pa dyan, oh. Dito kayo sa computer, oh. Putang ina, ubusin namin to. Di pa, computer pa, boy. Computer pa. O, papa-SP ako. Mag-SP ako, ha. Pang-3 to try SP. Tapakil. Okay. Tapakar. Tapakar. 3 to try, paso, boy. Paso, dali. 7, 6, 5, MS, boy. 4, MS, dito lang, oy. Walang sinabi nga ba lang. Higit lang, boy. Atrapos na, 3, 2, 1, tulak na, boy. Nahanap ko si Teng, eh. Tulak na, 1. Tulak na, okay. Ang tuturuan, eh, nakatanda. Tang ina mga member mo rito, lala. Tabar, boy. Tabar. Dito tara paso, boy. Paso, dali. 7, emis na, 6, 5, 4, galaw na, tulak ko, 3. Makro ko. Wag, atras nga. Alanganin, ang bagal na iba. Atras mo na. Atras, sarap, 3 to trap sa 1. Apay na, inabol na kayo. Okay nang ina mo, pride bliss. Sarap mo palang tutukan, bliss. Tulak na. May nimrod pa sa likod nila, oh. Balik Arwan, pasok ka rin naman. Balik Arwan, iikot na naman yung kayas. Gago, pipindot na naman ang papagod. Hindi nga ubra yung choke nila na yun. Putang inang yan. Ang tigas ng utak ni Bonboy. Pasok Arwan. Ay, ang kulit, tinitesting talaga nila MH nga. Isa pa. 3 to atrar 2. Testing nga natin sa low plat boy kung saan sila malakas. Lahat ng side, chinoke na nila eh. Low plat nga. Tang ina na itong bobo na to. Bangkulit eh. Angat, low plat boy. Pestoan nyo nga. Angat na. 3. Ito angat. Pakalan boy. Pesto palawan. Dali. Ito lang yung nauna ko bis. Angat na. O diba kahit sa mga pesto. Putang inang chaos to. Patayotin na boy. Orap. Computer side nga lahat. Tara, preso pa tayo computer side lahat. Dali, pabuhasan na natin. Boy, computer side lahat. Boy, baba ako na. Ulit eh. Paikot-ikot ang puta. Tang ina. Dali Ruiners, oh. Pumindot, 37. Tapakil. SP nyo na yan, yung mga tumakbo pa dyan. 3 to tara paso, boy. Paso, dali, 37 nyo. Control 3. Ano oras sabi ko, bay? 36. L3 pa, bes. 37 na. L3. Ito, LGS lang ta, bay. Makaraw lang, susundutin, tira back lang natin butas, bay. 37 naman to. Tara, kulitin nyo, bay. Kulitin nyo yung butas, kulitin nyo lang, bis. Ayun, kulitin nyo pa, bay. Andyan yung kaya sa lula. Kulitin nyo lang, wag lang lulubog, bay. Tulak tayo, 3 to trapos. 1,
putang ina, tira back lang yung mga tanga. Ito yung totoong kasyo. Putang ina na ito, mga bobo na to eh. Ay, nako, putang ina, nagsama-sama yung mga tanga sa kalaban. Okay na ang inang yan. Dinis pa, boy. Diba? Tang inang yan, napakabobo na nakalaban, Reso, boy. King inang yan. Reso patay. Reso ta. Reso patay. Patay bumangon. O, tapak medyo bumangon doon. Emis tayo. Baba, 3. Kontra baba, laser. Pasok mid, boy. Pasok mid kaya. Ito, 1. Up. Angat mid 2. Ito, angat mid 2. Uy, tulak nito. Laser naman na, boy. Laser. Harap. Ready, 3 to tapos 1. Up. Up. Ipa, natangin ko. Putang ina, kukunin na lang, boy. Ipa, lamid lahat, boy. Lamid, rasa pa tayo ta. Lamid na. Pipilot na naman yung KS, boy. Chichok na naman ta. Lamid na, angat na. Angat na. Tama na yun. Pasok medyo mga namatay pa. Ayaw na puminto to ngayon. Step 8. Pasok medyo. Putang ina, namatay pa yan. Alito. Remix na tayo. Tara, trito. Tara, baba. Laser. Ito po nga sa Phoenix. Boy. Arto nga. Arto base. Uy. Arto. Puking ina nyo. Angat. R3 ba eh. R3. Angat na RJS boy. Angat na. Angat RJS boy. Harap. Tuta. Tingnan. Oh. Yes. Ipa. Tapatay nyo na yung atin. Tagal na. Ayun na. Atras ba. Space. Harap. Iwan. Nice one. Okay, kill pa. Parang pa. Phoenix. Parang hindi naman tayo magre-rest dyan. Patayin nyo nga. Iwan nyo nga yung ating Phoenix. Ayan, ano naman daw. Hindi namatay. Baka na. SP na dyan, bay. Tapar, bes. Dalawang bading mo. Tapar. Tara, pasok. Pasok. Tara, emis tayo. Tara, baba mid. 3 to, tara, baba mid. Baba mid, boy. Baba. Baba, palail, base. Nakabuntot sa atin yung Phoenix eh. Loyal. Pile to, angat na. Ready, 1. Apakan nyo, base. Apakan nyo, base. Harapan nyo. Harapan nyo. Okay, box pa. Palag pa, sa box nga. Gago, tumpukan yung bangkay sa hard right, boy. Okay, palag pa sa box, boy. Tapakilagad, bangon. Tapakilagad. Tapail. O, tara, pasok tayo, boy. Pasok. Pasok. 30. Yeah, pasok pa, boy. Pasok, emis ta. Emis pa lang, boys, ha. Baka makasalubong niyo yung mga rating dyan. Tarangat, 3 to tarangat. L3 boy, 29 na. Angat, LGS boy, tira back nyo lang ulit yung butas sa angat kay LGS. Angat LGS boy, makaro dito. Okay, sudutin nyo yung butas boy, yun awan. May lumalabas o. Angat no, tira back lang may chaos ha. May chaos boy. Ilag rin do. Eh pa chaos o, kiloting nga muna ta. Kaya harapan nyo lang boy, redoan. Putang ina, papatayin ko na si boy. Papatayin ko na bago po doon. Boy. Palagbabay, kumitisan nga lang boy, para sama-sama kayo. Anggulo nyo. Dali, sagdan boy. Sagdan. Computer side pa, bes. Ito, tara, dito. Hindi ako pa. Batay na ito, lasik dito, bes, oh. Ayun, ito pa, okay na. Gago, alis kayo dito, eh. Potang ina nga. Palagbabay. Ito, ready pa. Tara, SP na kayo dyan, gago. Hindi na yung base. Wala naman kayo image, eh. SP na. Tapail ta. Lilin. Tapail, boy. 3 to, tara, pasok. Naglibay yung computer yung mga bobong kayo. Tira back lang natin yung bike Phoenix na kita sarap kayo. So, ayunista. 3 to, tara nga. L3, boy.
L2 lang, L2-1. Up. L2 lang ha. L2 lang, 41. Bababa tayo, ano, 3 to tara baba, mid. Baba mid tayo boy, tara low flat. Di ka lang kung nasa yung KS boy, baka maliguran tayo. Okay, low flat lang muna. Low flat lang, pupush agad natin ito, besa, ready. Tara 3, tulak na boy, tulak na, ready 1. Up, computer side lang, harap kanan, kaliwa. Ito rito ka kaliwa. Okay, pa. Alak ka, naglabasan sa kanan, please. Baka na, 18 yan, tangin yan. 18 boy, Tapail, bis. Tapail, dali. 3 to tara, pasoil. Pasoil. Pasoil pa. Maraming sa tabis. Ready ang 3. Kontra baba, low flat boy. Low flat ha, angat. L2 low flat boy. L2 low flat dali, 18 pa. L2 low flat ha, baka mabunto tayo boy. Dali, low flat boy. Harapan nyo na kay Phoenix yung iba boy. Tutulak na namin to. Tara 3, 2, tulak. Ready 1. Up, dali, manipis na to boy. 2. Up, tulak pa. Harap nyo computer side lahat. Computer side base. Uy, tangina mo. Ang computer na naman sila. Computer side boy. Ipa, harapan na reso nga na patayin. Nasaan natin ng Phoenix. Ayun na, ready. Tulak pa baba. 3, 2, tara, tulak. Ay, tumutok gago. Kakareso lang oh. Saan na si tutok? Okay, baba. Baba lahat low flat boy, tas tutok sa taas. Baba lahat low flat boy. Kaya may right team sa baba. Base, baba na base. Hello. Papay, may sorry ito. Putang ina naman. Miss nga ta. Nakita nyo sa pasok kaya. Baba nga, 3 to tara baba, parto boy. Parto, pasok ka rin mga naman tayo. Dali. Arto. Baba na Arwan. May right Tok team tulak dyan. ako, may right man. Okay, mababa na. Okay, go pre, sama ka. Ako guys, itiyan nyo na, mabilis lang. Wala nang habol ng numbers boy. Diba, linis na ha. 1, 3 tayo, 3 na tara. R3 boy. R3. RJS nga. At nga RJS boy. RJS base. Makro. RJS base. Sundutan lang ulit ha. Tara. 3 to tara red 1. Up. Sundutan boy. 2. Sundutan lang base. Sundutan lang. Sundutin nyo kayo OT boy. Abot ka na 1. Up. Diba 2. Diba abot ko. Atras na boy. Sila na mapapusin nyo. Atras na sila papusin nyo. Overextend kayo dyan Phoenix oh. Ready. Push tayo 3 to tara tulak 1. Tulak nyo Phoenix boy. Tulak na. Narinig nila yung tulak ko! Ready na yan boy! Batik yan! Marami tayong powder sila mang tayo sundutan base! Putang ina! Takot ba kayo dyan? Puking ina! Computer side lahat! Reso ko bay! Dali! Tangina ay gago sumigaw! Reso pa tayo babay! Reso! Computer side kanan ng Emerald! Tinornado! Nakita niya? Ayun o! Putang ina ng basic! Basic boy! Putang ina! Computer side lahat boy! Bro! Dito sa taas. Resto patay pa base. Bumangon niyo iba. Resto nyo kahit di nakapato boy. Dikit nga kayo para makita yung mga pangkay dyan base. Dikit nga kayo makaro ko. Dikit nga kayo makaro boy. Andyan na lahat. Di pasok ka lang AR. Takbo ka. FS ka naman eh. May city ka ba dala? FS ta ha. Likod nga computer. Dito tara likod. Diyan yung sila dyan. Likod tayo boy. Likod computer tayo base. Tara baba R3. Dito tara baba na R3 boy. R3 nag-away gagawan. Up kakareso lang nung kayas na isa. Sige na. Pag tutukan mo na yan. Tulak pa bes. Tulak parto. Parto na bes. Ipa tutang ina may red team tayo ah. Parto lang boy. May mga namatay ba dun sa taas? Parto na boy. Huwag nyo na ulit yun namin. Mamatay pa kayo dyan. Tara ako pre semis tayo boy. Ready, baba, 3 to tara baba pa L2 ta. L2 wala na oras yan. L2 lang muna. Hintayin ko lang mag 0-0. Baba L1 wala na oras ba? L1 na nice din yan. L1 pamid, baba na pamid. Cut nyo base. Cut nyo. Cut ito lang mid 1. Up.
Kinis pa boy. Sige, angat ka naman boy. Pasok ka naman boy. Gusto pa mag-kills. Tang ina mo, bugbog sila sa guild kills oh. Kaya bugbugin yung kalaban kasi. 7, 6, MH bilog, 5, gitna lahat to. 4, 3, 2 ready, 1. Up. Ha? Ina mo, lahat na nasa pa. Inaso. Dito lang nakapokus eh. Takbuhan kasi ng takbuhan eh.